An balima lajɛlibagaw aw ni yankuma aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kan min bɛ organiser Mali Rap Musique fɛ. Komi aw b'a kalama cogo min na jɛmukan in sigilen don walasa ka nisɔndiya lase aw ma ani fana k'aw kunnafoni aw ka starw ka vie kan. Bi an tɛ se ka émission in daminɛ cogo si la n'an m'an ka partenaire fo n'o ye Golden Space ye. Golden Space ye restaurant and shisha house min bɛ golf kɔnɔna na ni e de mago bɛ fɛ ka dumuni duman kɛ ani ka rafraîchissant duman k'o sanfɛ. Confort kɔnɔna na damu kɔnɔna na yɔrɔ kelen pe Golden Space golf kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n bɛna fɔ aw ɲɛna ka fɔ bi ani mɔgɔ belebeleba dɔ fana bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ komi aw b'a kalama cogo min na kuma bɛɛ ani dangarobaw de bɛ ɲɔgɔn masala walasa ka aw kunnafoni o actualité kan. Bi ani Abawen de bɛ ɲɔgɔn na awɔ aw y'a mɛn ka ɲa ani Abawen de bɛ ɲɔgɔn na. Sani an ka ko in daminɛ an b'a Abawen yɛrɛ ɲininka a bɛ présentation fitinin yɛrɛ kɛ a yɛrɛ kan. Parce que u b'a fɔ cogo min na ko mɛn da ye mɛn tigila ye i bɛ présentation fitinin kɛ i yɛrɛ kan walasa min tɛ i dɔn u ka se ka faamuyali sɔrɔ Abawen kan. Bon, o ɲininkali diyara n ye. Moi je réponds à l'identité Sango Ibrahim. Ma femme, ni bɛɛ b'a fɔ ko Abawen, le champion du temps. Ma femme, ani musique jinɛ. Voilà, n bɛ se k'a fɔ a tɔgɔyaw ka ca mais n kanubagaw b'a faamu nin cogo la quoi. Ok, Abawen déjà i nana an ka welelikan jaabi a diyara n ye mais an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ i ye retard dɔɔni accusé i bɛ se ka mun fɔ an ye o la. Non bon, o la n bolo bɛ n kɔ parce que ne yɛrɛ tɛ n ka laɲini tɛ an natɔla bɛɛ bɛ Bamako sirako kalama donc an bɛ se k'a fɔ o de y'an bila retard la. Ok, o yɔrɔnin faamuyara. I bɔra k'i yɛrɛ présenter sisan i y'i tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ fɔ i y'i jamu fana fɔ mais o n'a ta bɛɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Abawen tɔgɔ nana cogoya jumɛn na. Bon, Abawen tɔgɔ in nana sira fila fɛ quoi m'a faamuya. Ne ka artiste o ye Lil Wayne ye ne ka balontanna fana o ye Wayne Rounaire ye. Bon Wayne de bɛ nin fila bɛɛ la bon a y'a sɔrɔ kabini Abawen tɛ dɔnkili da Abawen de bɛ fɔ ne ma parce que o tɔgɔ in dalen don ne la o tɛ bi yɛrɛ ye quoi parce que bɛ k'a faamu fo ka n'a kɛ donc ka tɔgɔ in baara kɛ ka tɔgɔ in jɔyɔrɔ sɔrɔ ka kɛ champion du temps i m'a faamuya ka musique jinɛw bɔ i m'a faamuya. Tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ in a taara yɔrɔ jan mɛn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ Abawen ye réalisation caman kɛ i ye mixtapew bɔ i ye albumu bɔ i ye featuringu kɛ a n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ fɛ k'a dɔn o hukumu kɔnɔna na Abawen ka impression ye jumɛn ye a ka expérience kan i yɛrɛ bolo i ye expérience jumɛn ni jumɛn sɔrɔ bi k'a daminɛ la fo sisan. Bon ni ko n ka kuma o yɔrɔ la a bɛ diya n ye ne bɛ ka ko min kɛ fɔlɔ o de ka di ne ye fɔlɔ n'o ye musique ye parce que n'i bɛ ko o ko kɛ kana ko kɛ ka fɛn dɔ kɔnɔ au retour en fait en retour quoi k'i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ kabiri wari tɛ musique la anw bɛ k'a kɛ donc an m'an sigi k'an bɛna wari sɔrɔ a la an m'an sigi k'an bɛna foyi sɔrɔ a la tɔgɔ min b'an na bi an m'an sigi k'an bɛna nin si sɔrɔ an y'an sigi de dɔrɔn k'an bɛ musique in de kɛ an yɛrɛ fana tun t'a dɔn an bɛna nin yɔrɔ in na sɔrɔ an ka laɲini kun don mais a tun bɛna réaliser an yɛrɛ tun t'o dɔn mais avec le temps an ka baarakɛlaw fɛ an y'olu dɔn donc k'a fɔ n'i bɛ ko o ko kɛ n'i y'a kanu i ni na fɛn bɛ bɔ mɔgɔninfin wɔsi ji la o tɛ se ka bali i yɛrɛ la parce que bɛ ka nin bamanankan in fɔ donc a jate o b'o cogoya de la. Donc an bɛ se ka min fɔ o ye baara kanu o de ye Abawen se nin yɔrɔ in na bi in na baara kanu de ye Abawen se nin yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko actuellement réseaux sociaux kan Abawen ye vidéo dɔ kɛ min bɛ ka circuler réseaux sociaux kan vidéo min kɔnɔna na i bɛ ka anciens c'est-à-dire les anciens rappeurs i bɛ k'u inciter u ka clash kɛli dabila munna Abawen y'o kɛ. Na ji dɔ min fɔlɔ k'i di. Ok ji. Ala Same Jalo. Bon k'a fɔ n kanubagaw ɲɛna ne de y'o vidéo in kɛ mɔgɔ si m'a kɛ mɔgɔ si hakilina tɛ mɔgɔ man bila a la ne yɛrɛ de y'a kɛ ne y'a kɛ mun kama parce que ne y'a ye ɲɔgɔn sama ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ est-ce que i bɛ k'an faamuya donc ne bolo an bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ de don quoi ni clash bɛ rap la dɛ a bɛ rap la clash b'a la clash fana ye rap sira fara dɔ de mais
anw bɛ yɔrɔ min na sisan aw mako t'o la parce que classe bɛ taa mun fɔ classe bɛ taa ɲɔgɔn dusu bɔli de fɔ dɔnkilida la classe bɛ taa mun fɔ classe bɛ burujaliw de fɔ classe bɛ mun fɔ classe ka ɲɔgɔn fiɲɛ de fɔ est ce que bɛ k'an faamuya ne y'a faamuya cogoya min na classe ye o de ye wa donc anw bɛ yɔrɔ min bi a tɛ k'a lajɛ sous région in tɛ k'a la bɛɛ bɛ anw de ɲɛ misigi la bi est ce que bɛɛ bɛ se n'anw ye dɔnkilida la non bɛɛ tɛ se ni anw ye n tɛ kuma bɛɛ place la dɛ mais bɛɛ tɛ se ni ne ye quoi minnu b'an ɲɛ jamana wɛrɛw la u tɛ se ni ne ye quoi mais pourquoi anw tɛ évoluer anw tɛ taga ɲɛfɛ ne ka vidéo kun y'o de ye objectif ka kɛ mɔgɔninfin na ambition ka k'i la ne bolo an ka combat kɛ quoi Mali rap ba a bɛ Mali rap ɲɔngirilen don quoi déjà an bɛ combat de kɛ an bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ne bolo laɲiniw kan ka ko de ni ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn nɛnini ye quoi est ce que bɛ k'an faamuya donc ne ka hakilina kun y'o de fɔ et puis d'ailleurs j'ai parlé dans le plus grand respect k'a adressé u la k'a fɔ a kɛbagaw ɲɛna est ce que bɛ k'an faamuya a kun y'o dɔrɔn de ye sinon a kun tɛ sitanɛ ye a kun tɛ balawu ye a kun tɛ n bɛ ka don mɔgɔ gasi la a bɛ se ka kɛ hali dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ni n bɛ ka don u gasi la ni ne yɛrɛ t'a kalama u ka yafa n ma a kun tɛ o ye ne ta kun ye je ne regrette pas fana n tɛ siran fana dɛ donc ne ta kun ye min ye ne ta kun ye bilasirali de ye quoi parce que hali mɔgɔ n'i fa cɛ tiɲɛ min est ce que bɛ k'an faamu fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ quoi donc ni a ma kɛ fili sira ye a ma kɛ o ye fo laɲiniw de don donc tiɲɛ yɛrɛ la a kɛtɔ bɛ ne ka kuma kan mais ne kɔni y'a fɔ ka taa contexte min fɛ ne y'a ye de sira wɛrɛ de b'a arranger min tɛ nin ye quoi est ce que bɛ k'an faamuya an tɛ da su fɛ diɲɛ don o don an bɛ studio la an bɛ ka baaraw de kɛ quoi mais an kana n'an ka baaraw kɛ fu ye quoi est ce que bɛ k'a faamuya an ka baara kɛ an ka taga ɲɛfɛ mais an kana baara kɛ objectif ka kɛ an ka stade fa an ka palais fa an ka dan yan Mali rap yɛrɛ fana ka dan Mali la yan ne ka kuma kun y'o de ye quoi mais hakilimaw de b'a faamuya n bɛ k'a fɔ mɔgɔ hakilimaw b'a faamu ni n donna min fana gasi la ni n ka kuma y'i tɔɔrɔ i bɛ yafa n ma mais je ne regrette pas fana n ka kuma la ne tɛ siran n ma siran quoi donc n y'a fɔ wa n y'a fɔ ni n ka pensée ouverte de don quoi n y'a fɔ hakilina de don quoi n m'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen bi minnu fana bɛ fɛ k'a fɔ n'u tɛ k'a fɔ quoi voilà bon ne kumana n place la n kumana ni hakilina ni mɔgɔ minnu fana hakilina ye kelen ye n kumana olu place la ani mɔgɔ minnu fana bɛ mouvement in tagali ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ mouvement ka taa ɲɛ est ce que bɛ k'a faamu an ka boli kana kɛ sanji yɔrɔ wɔsi ye donc ko in laɲini kun y'o de ye quoi. ok i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko i ye video in kɛ mais i m'a kɛ mɔgɔ dɔgɔyali kama voilà donc ne bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔw y'a faamuya cogoya jumɛn na ani fana i ye jaabi sɔrɔ video in na wa. non bon n ye jaabi min sɔrɔ a la mɔgɔ caman y'a faamu i n'a fɔ mɔgɔ caman fana m'a faamu i b'a fɔ Mali de don quoi est ce que bɛ k'an faamu mɔgɔ dɔw nana kuma ko parce que n y'a fɔ donc classe bɛ misigi de la quoi classe bɛ rap de la quoi ne tɛ classe kɛ ne ka n ka dɔnkili da ne ka n da bɔ classe la mɔgɔ dɔw y'o fɔ n y'o ye mais n b'a fɔ mun de kama ne b'a fɔ parce que an bɛɛ de bɛ mɔgɔ tɛ den wolo ka kɔsi n yɛrɛ ma quoi ne bɛ ka dɔnkili da jɔn ye n bɛ k'a kɛ Mali de ye ni n ka dɔnkili dalen don ni n yɛrɛ de ye n ka dɔnkili n bɛ san n'a ye a bɛ to n kɔnɔ parce que ne de t'a dɔn ne de b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ niveau dɔn ne de b'a dɔn n ka dɔnkili ye nin ye yan'a ka bɔ ne bɛ se ka n ka dɔnkili bɛɛ da ka ban ni n tɛ k'a da mɔgɔw ye ne tɛ n ka misigi bɔ est ce que bɛ k'an faamuya donc a bɔ kun ye mɔgɔw de ye u k'a faamu ne bɛ fɛ ka sira dɔ de yira quoi o ye sira ɲɛnɛma de ye o ye sira positif de ye ne ka pensée la n tɛ ka kuma bɛɛ place la dɛ dɔw b'a fɔ ni classe tɛ rap la a tɛ diya bon classe bɛ rap la dɛ rap classe b'a la classe inséré don rap kɔnɔ mais est ce que classe bɛ anw nafa bi yan est ce que Mali bɛ yɔrɔ min na anw mago bɛ classe la kabini 2012 ko kelen kabini an yɛrɛ ye faniw de kabini anw m'an ka wari don billet la ka taa stade la ka taa concert la classe bɛ ka kɛ jɔn de bɛ ka classe kɛ voilà bon o mɔgɔ kelen imagine u ye muso de furu u ye denw de sɔrɔ
olu denw don dɔ la nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ to réseaux sociaux kan parce que an ka réseaux sociaux ta sansi ɲɛnama fɛ an kana ta sansi lankolon fɛ olu denw bɛ se ka kɔrɔbaya hali sini k'a ye o wagati o y'a sɔrɔ o mago bɛ Ala de la o bɛ ka Ala ɲini mais a regret bɛ se ka na o don fɛnɛ kama quoi i b'i sigi i b'i miiri o la quoi kana ko kɛ sisan dɛ ko kɛ i tɛ nimisa ko min na ko kɛ i k'i miiri ko la sini i tɛ talon ko min na quoi est ce que i bɛ ka n ka kuma faamuya donc ne tun ye n ka fɛn fɔ ka taa faamuyali bolo ɲuman kan ne ye n ka fɛn fɔ ka t'o de fɛ mais ni minnu y'a faamu sira jugu fɛ n y'o de fɔ hakɛto bɛ n kan a tɛ ɲɛ sira la n'a ka di ye n tɛ kuma n tɛ n da don a la mais n y'a miiri n y'a faamu n ye artiste malien de comme tout le monde k'a ye fɛn dɔ bɛ ka kɛ n ka hakilina de ye nin ye donc n'an taara nin sira fɛ ne bolo an bɛ se ka taga ɲɛfɛ ɲɔgɔn fɛ. I ka kuma latigɛ tɛ mais comme i bɔra ka réaction dɔw fɔ mais réaction dɔ fana y'a jira k'a fɔ tuguni ko i kɛlen de ka nin vidéo in kɛ walasa ka mɔgɔw ka attention attirer i ka album i ka mixtape kura min bɛna bɔ kan e bɛ se ka mun fɔ o la. non ne tɛ mɔgɔ attirer n ka mixtape ɲuman kan n ka mixtape kura kan ne bɛ n ka dɔnkili de da n'o de f'i ye quoi n ko ne ka dɔnkili n'a ka di n ye n bɛ sa n'a ye wa y'a mɛn n b'a lamɛn a tɛ digi n na quoi i y'a faamu donc n y'a da n kanubagaw de ye n y'a da mɔgɔ minnu yɛrɛ fana ko su ne ye mɔgɔ minnu ko tile ne ye wa mɔgɔ minnu b'a dɔn ko n'u bɛ se ka jɛ tiɲɛ kan n'u bɛ n kɔ ne bɛ n ka dɔnkili da o de ye wa ne tɛ n ka dɔnkili da hinɛ kama n t'a da musalaya kama n t'a da ka hinɛ don mɔgɔ si la ne hinɛ kana mɔgɔ si minɛ i y'a faamu n'i bɛ tugu ne kɔ n bɛ ka fɛn dɔ fɔ a b'i convaincu wa n bɛ ka fɛn dɔ fɔ a bɛ sira dɔ don i kɔrɔ sira min ka ɲi ou bien n bɛ ka hakilina dɔ fɔ hakilina min ni ne hakilina ni hakilina ye kelen ye an bɛ ɲɔgɔn ye science minnu kɔnɔna la wa ne bolo dɔnkilida kun y'o de ye wa est ce que i bɛ k'a faamu mais c'est pas que ka mixtape ka mɔgɔw attention attirer ka kɛ n ka mixtape wa non o tɛ. Ok, Abawen, parlons de mixtape. An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko i yɛrɛ i bɛ mixtape kura bɔli la min i y'a kanu k'a diviser en deux parties. Déjà première partie yɛrɛ bɔra min circulelen aux réseaux sociaux yɛrɛ kan. Déjà on te félicite pour ça, on b'i féliciter parce que ça a été une grande réussite. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ fɛ k'i ɲininka mun na i y'a kanu k'a diviser en deux parties. N y'a kanu k'a diviser en deux parties a bɛ n'a fɔ n y'a kɛ i b'a fɔ saison de donc n'u y'a lamɛn n'u y'a fɔlɔ lamɛn n'i y'o faamuya dɔrɔn a ka ca Ala fɛ n'a tɔ nana n'a suite nana i b'a dɔn ko c'est comme LA de fɔra sa i bɛ din bɛ tugu a la yen quoi i y'a faamu wa. C'est comme i ye avant-goût de di mɔgɔw ma ensuite i sɔrɔ ka na n'a tɔ ye quoi. Voilà u yɛrɛ y'a film tɔ kɔnɔ kɔfɛ ne bolo o de don o de tun y'a laɲiniw ye quoi. Mixtape in yɛrɛ tɔgɔ de ko Elle a dit. Elle a dit kɔrɔ est-ce que kɔrɔ bɛ Elle a dit na ou bien c'est en rapport avec i bɛ propos minnu fɔ i ka son kɔnɔna na ko Mam said qui signifie maman a dit. Voilà. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Elle kuma jaabi Mam said elle a dit c'est maman qui a dit au lieu de dire en français k'a fɔ ko i b'o bɛɛ fɔ maman a dit donc a m'an sigi a m'a fɔ ko elle a dit donc vraiment kunkolotigiw b'u miiri u b'a ɲini u b'a ye u yɛrɛ ye quoi i m'a faamuya. Ok o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko première partie ye titre 6 ye titre 6 de bɛ première partie in kɔnɔ donc un featuring avec Balimi i ni Balimi ka rencontre kɛra cogoya jumɛn na ani fana munna parmi tant de rappeurs caman bɛ Mali kɔnɔna na munna i y'a kanu ka featuring kɛ avec Balimi. non fɔlɔ la Balimi b'a la mais filanan na artiste caman b'a la n ye featuring caman de kɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ b'o de fɔ ne ka featuring bɛ demander kosɛbɛ munna i tɛ featuring kɛ bon anw tɛ featuring kɛ ten ka featuring kɛ bon ni opportunité bɛ yen an bɛ se k'a kɛ an b'a kɛ mais an bɛ featuring kɛ de k'a sɔrɔ tuma min na vraiment mɔgɔw mago b'a la mɔgɔw y'a ɲini an fɛ an k'a kɛ donc n'a nana featuring nana nin wagati la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a fɔ intérêt de don quoi donc a b'an bɛɛ nafa quoi i m'a faamu donc ne ka featuring ko bɛ kɛ ten de quoi ne bɛ featuring kɛ ten de mais ka featuring kɛ ten ne t'o kɛ donc a featuring caman b'an bolo a partie dɔ in na ani artiste caman ye malien artiste caman yɛrɛ i m'a faamu an ka génération b'a la mɔgɔ caman an ye son kɛ minnu b'an bolo ani n yɛrɛ fana kelen ye baara minnu kɛ ni u b'a kalama quoi n ye musique jinɛ bɔ quoi
Est-ce que Et aba win yana nga do deuxième partie là parce que ni a be fodono a jabi ba. Donc te fais de deuxième partie quoi. Donc quand mes première partie ni ma première partie de là ini baleme featuring kenyon fait. Donc me fera do ini baleme rencontre ay ñogon ci ko jumena ani ay featuring idée sur ci ko juma ani fana parmi tant de rappeurs comme il a fait ci ko na il a choisi ka featuring avec Balemi. Non, ni baleme ñogon nge parce que nga tsedo nga a erabe kan naje à l'air là. Zepo. Donc, Baleme, c'est un gars qui est vraiment bien. Donc, Ninko Fena Kogada est Kosovo. Ma famille. Donc, on terre d'où on connaît Ani fort et puis en Bena studio là, netara n'un projet que arrangeur y a mis un projet que au bon qui va au n'a tient Baleme besoin de ni soin à Kosovo. Ok, on pas de souci. Donc, vu qu'aller va fort. Ale de b'a arranger ori fana ale fana ka baara ye ne ni Baleme bɛɛ ka baara ye dɔnkilida de donc foyi t'an cɛ n ka jo de don i m'a faamuya n ka jo n ka nege yɛrɛ don a tulo bɛ na donc n fana ye téléphone ta n y'a wele n ko bon n ka cɛ i bɛ min a don a ko n ma k'a bɛ yɔrɔ dɔ la quartier dɔ la fo yɔrɔ dɔ la yen nɔ donc n k'a ma n ko bon ne kɔni filɛ nin studio la n ko biti dɔ bɛ n ko n bɛna proposer n ko n'an sɔrɔ studio la donc Baleme il est venu a nana donc idée sɔrɔ la ten tɔ de ok super maintenant i ye caman fɔ an ɲɛna première partie kan o diyara an ye kojugu maintenant an bɛ fɛ ka i ka deuxième partie dɔɔni fɔ an ye parce que deuxième partie i n'a fɔ o ye surprise ko ye n bɛ fɛ hali n'a sɔrɔ surprise don i ka dɔɔni fɔ an ye a ko la. non mais ni o surprise a ban o bannen ni. mais o attention aba i bɛ fitinin dɔrɔn fɔ an ye featuring b'a kɔnɔ titiri joli b'a kɔnɔ. mais titiri baden kɔni b'a kɔnɔ mais k'a fɔ n tɛna titiri exact fɔ sisan fɔlɔ mais a kɔni titiri ka ca ni fɔlɔ ye titiriw ye a titiri bɛ sɔn ka ca n'o ye et puis collaboration baden b'a kɔnɔ donc a ka ca ala ni ala kira fɛ ɲinan an y'a fɔ an ka laɲini ye mun ye an ko an bɛ jinɛ de bɔ misigi la yɔrɔ donc an bɛna jinɛ de bɔ dɔrɔn bɛɛ ka t'i abonné an ka réseaux sociaux la wa an ka chaîne u k'an suit an ka réseau u ka t'u abonné n ka page la donc u bɛ information sɔrɔ à temps réel u k'u abonné aw yɛrɛ fana ka page la donc aw bɛ kunnafoniw d'u ma ni min bɛ yen n'an bɛ se k'o las'u ma a b'olu f'u ye donc ne bolo an ka jɔ yen. ok Fanu aw yɛrɛ bɔra k'a bɛɛ mɛn aw win ko la a y'aw teliya joona aw ka taa a b'a win ka page aimer ani fana aw ka Malira page aimer aw ka abonné walasa actualité min bɛ a b'a win ko la aw ka se ka dɔ sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ fɛ ka dɔn a b'a win i ye producteur i ni producteur jumɛn ye bamanankan ma nɔgɔn i ni producteur jumɛn ye baara kɛ mixtape ko in na. ni arrangeur ou producteur? Producteur ou réalisateur? Non, an ka production équipe de bɛ anw yɛrɛ bolo ne yɛrɛ ka équipe de mixtape produit ni n terikɛw b'a kɔnɔ minnu bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ genre n ka manager b'a la n terikɛ in bɛɛ lajɛlen b'a la genre an yɛrɛ ka groupe de ye an ka production kɛ an yɛrɛ de ye an yɛrɛ produit est ce que i bɛ k'a faamu togoya min na n'an ni arrangeur caman ye baara kɛ ani arrangeur in presque a plupart bɛɛ ye baara kɛ i m'a faamuya donc n bɛ se ka min fɔ production côté la o de y'o ye. donc a b'a wele i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na a ka di n ye an ka taa mixtape première partie sɔn kelen lamɛn fɔlɔ o la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na studio kɔnɔna na. Whoa, yeah. Whoa, have fun with our baby, baby. Yeah. LVDS on the beat. Lil Biz on everything. Yeah, Anyanema. Saga, yaga, yeah. Ne mananga faru ye ne vesire babodro baba ne te se cacho ne ye mari bella so ne mana biri bebuye babodro oh ne te se cacho ne ya la da ne ye bella so ne ye bella so ne ya la popo ne ye bella so ne ye bella do ali ye omega music do yeah.
Voilà, de retour sur le plateau de Mali Rap Music. Ni ne kun ye Abawin ka sɔn kelen ko o di aw ma ka aw nisɔndiya ni o ye. Nka an bɛ tɛmɛ ni ko ye halisa hakilila jiginna bi ani Abawin de bɛ ɲɔgɔn na. An bɛ taa ɲɛfɛ ni question poseli ye. Abawin, ça va? En fait, question dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɛ ka maloya ka fɔ. Non, ala maloya. Fanu de t'a dɔn k'a fɔ. A fɔ. Abawin, Fanu ko Abawin tɛ sɔn ka appel ta. Ko alors que Abawin ka son dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko Maifan. A bɔra san yɛrɛ. Voilà, ko Maifan. Ko yɔrɔ la k'i y'a fɔ ko n'i y'i ban k'i ka fan ka appel ta k'i y'a k'i yɛrɛ la. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko o fɔlen ani kɛwale kelen tɛ. Donc e bɛ se ka mun fɔ an ye o ko la? Non, o fɔli o fɔ kun tun ye ka o ko nin de jaabi o. Parce que mɔgɔ caman t'a faamuya. Imagine que i bɛ ka mixtape baaraw kɛ i bɛ album baara la. I b'i janya hali i ka famille la. I bɛ taa sɔrɔ hali so i somɔgɔw mago b'i la. Mais tu n'es vraiment pas disponible. Ne bolo i b'o kɛ fanu de ye. I m'a faamuya. I bɛ i ka sufɛ sunɔgɔ to yen i bɛ si ɲɛna studio la. I bɛ studio ni ɲɔgɔn cɛ don o don. I tɛ kɛ so kuma si hali so ta famille veut vraiment te voir. Des fois c'est vraiment pas facile. Ne bolo i bɛ k'o kɛ mun kama i bɛ k'o kɛ mɔgɔ minnu ye i tɛ se k'a fɔ k'i bi olu ka appeler k'i t'a ta. Si tu es vraiment conscient hein. Donc k'a fɔ ni ne tɛ ka téléphone ta ne bɛ ka nin baara ninnu de kun kɛ. Mais an ka faama tɛ faama gansan ye. I m'a faamuya. N ka son dɔ fana la n m'o fɔ n ka son dɔ la mais n ka son dɔ fana la misiki jinɛ n b'a fɔ kɔnɔ n ko ne ni n ka faniw faamana n ko mais bi o tɔnɔ filɛ donc parce que ne filɛ ne tɛ ni téléphone de bɛ bɛɛ mago sa téléphone de bɛ mɔgɔ mago sa ni ye téléphone gɛrɛ n na n bɛ fan kelen ka appel ta n bɛ fila ka appel ta n bɛ saba ta ne bɛ se ka tile bɛɛ kɛ n bɛ k'a ta ne bɛ appel min reçoit par jour a bɛ 40 bɔ bon min fana tɛ n sɔrɔ o fana ka ca n'o ye donc mɔgɔ min t'i sɔrɔ olu de bɛ jigin la ka caya olu de b'a miiri i t'a ta kuma si alors que i bɛ k'a ta mais i bɛ ka bɛn dɔw ma i tɛ ka bɛn dɔw ma i bɛ k'a ta i bɛ ka bɛn dɔw ma i tɛ ka bɛn dɔw ma est-ce que i bɛ k'a faamuya mais ça i ci ta fana bɛ caya i bɛ ka dɔw jaabi plus i bɛ ka jaabi dɔ bɛ ka fara a kan plus i bɛ ka jaabi dɔ bɛ ka fara a kan i bɛ temps ta k'i bɛ reposer i bɛ tila ka na i bɛ continuer i b'a jaabi dɔ bɛ fara a kan a bɛ caya donc olu mɔgɔw fana bɛ tila ka jigin la est-ce que i bɛ k'a faamuya donc ne kelen de tɛ ka se dɔrɔn k'a kɛ dɔn a banna sinon n'i bɛ ka dɔnkili da olu de ye et puis n ka dɔnkili kɔnɔ n b'a fɔ k'a yira ne bɛ olu valeur dɔn wa u nafa ye min ye ne b'a dɔn est-ce que i bɛ k'a faamuya ni olu tun tɛ ne ka musique la mais ne tun t'a da o n bɛ k'a da olu de ye n bɛ ka baara k'olu de ye pendant que n t'u k'u appel ta mais n bɛ ka baara k'olu de fɛnɛ pendant que n bɛ ka minnu ta fɛnɛ ta olu fɛnɛ garisigɛ de bɛ ka se ka diya ka tɛmɛ dɔw kan olu fɛnɛ tɛ ka o yɔrɔ in de faamu n bɛ ka détail de d'i ma quoi est-ce que i bɛ k'a faamu donc o yɔrɔ de don Ok, hakili la o kɔni mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ a la o question ni Ala sɔnna ma a tɛna tuguni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko Abawin tɛ sɔn ka concert kɛ ni wagati in na Bamakɔ kɔnɔ o kun bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Bon ne ka concert man ca k'a fɔ n bɛ son kelen kɛ n bɛ concert kɛ n bɛ son fila kɛ n bɛ concert kɛ o tɛ ne bɛ musique de kɛ genre n bɛ na ni projet de ye quoi n bɛ na ni projet de ye n b'a dɔn a ɲinina n fɛ ka caya bon concert kɛ donc n yɛrɛ b'a dɔn en ce moment n ka faniw mago bɛ nin de la nin wagati donc n bɛ n ka concertw kɛ ten de sinon n bɛ bɔli minnu kɛ olu fana b'a fɔ n bɛ Bamako de donc a ka d'u fana ye n ka taa concert k'u fɛ yen n ka fan wɛrɛw fana don minnu tɛ se ka yan sɔrɔ donc n bɛ to ka n ka tournéw kɛ ka programmer ka t'olu ka concertw kɛ ka na mais ni Eladi kɔfɛ n'Ala sɔnna ma concert belebeleba de bɛ yen a concert bɛ ka préparer depuis sisan wa n b'a dɔn concert min o fana ye a tɛ n'a fɔ concert ten dɛ mais concert de bɛna kɛ quoi i m'a faamu. Voilà, i kɔrɔtɔra ma sinon ne yɛrɛ tun bɛ n'o question de poser i kunna sisan ko mixtape deuxième partie bilalen kɔfɛ
Bamakɔkaw comme i famana ka concert kɛ Bamakɔ de Bamakɔkaw bɛ se k'u sigi ni concert belebeleba dɔ ye hali n'i ma se ka caman f'an ye mais dɔɔni fitini dɔrɔn f'an ye a ko kan wa. Non n bɛna concert de kɛ concert min fana ni concert de don quoi est ce que bɛ k'an faamuya parce que bɛɛ b'a dɔn hali ne ka showcase la hali ne ka concert la ne tɛ concert tricher i bɛ na an b'a kɛ de ni n yɛrɛ de y'a fɔ n ko vraiment n bɛna live de kɛ n b'a kɛ de quoi n b'a kɛ de fo bɛɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la ni n ko n bɛ playback de kɛ n b'a kɛ de bɛɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la bon sisan k'a fɔ nin concert fila ninnu na sisan ne yɛrɛ ka faniw de bɛ choix kɛ sisan u bɛ taa u bɛ n ka page dɔn u bɛ n ka réseaux sociaux dɔn donc u ka na ka caya u ka n'a fɔ min ka d'u ye donc ni min ka d'u ye a fila la n'Ala ka jɛ an bɛ taa n'o sira ye. An ka kɔlɔsiliw fana na DRCAP kelen k'a ka album bɔ n'o bɛ wele ko reality an y'a lakɔlɔsi k'i yɛrɛ de y'i déplacé ka taa DRCAP ka album san n'o bɛ wele ko reality tubabuw k'a ma ko mets de la main i taara DRCAP ka album san i bɛ se k'o geste ɲɛfɔ an ɲɛna i y'o geste kɛ kun jumɛn de la. Bon n taara ka album san mun na c'est un frère malien o de la n y'a f'i ye n ko an ka clash dabila an ka taa sira dɔw de fɛ sira minnu n'u bɛ an na taa ɲɛfɛ quoi déjà an kana san n'a ye mais an ka sini lajɛ DRCAP ye Mali de ye quoi a bɛ ka Mali drapeau de représenter ne bɛ ka Mali drapeau de représenter diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ est ce que bɛ k'an faamuya o de la n k'an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ quoi est ce que bɛ k'an faamu donc a y'a ka album bɔ ne taara san par plaisir parce que a y'a ka baara kɛ donc ka ala encourager c'est ma manière k'ale fana encourager donc n taara n y'a ka album san n ye n ka faniw fana invité donc k'a fɔ a ye taa DRCAP ka album san donc o jatew de don dɔrɔn. Donc i ye geste in kɛ walasa ka yira mɔgɔw la ko en tant que artiste aw tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo vous collaborez toujours ensemble. C'est un peu ça. aw bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na dɔrɔn je pense que an k'o kɛ o de ka fisa bi an ka ɲɔgɔn buruja ye wa anw yɛrɛ minnu ye denmisɛnnin ye anw si taara o ma quoi. Donc n dalen b'a la i taara album min san vu que e yɛrɛ de taara san i taara album min san n dalen b'a la i album min lamɛn de A à Z. Voilà donc n'i y'a lamɛn n bɛ fɛ k'i hakilinata dɔn reality kan. Non bon ne bɛ se ka a fɔ ne bɛ a encourager de dɔrɔn est ce que bɛ k'an faamuya ni wagati la a ka baara kun ye nin de c'était vraiment pas mal n b'a fɔ ma a ɲɛna album ɲɛna donc mes félicitations n bɛ se k'o fana fɔ nin na c'est l'occasion n'a yɛrɛ bɛ k'a layɛ donc n bɛ n ka félicitations fɔ donc ani a ka courage ta k'i cɛsiri ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc avec le temps ça va aller. De passage an yɛrɛ bɛ bon courage souhaiter DRCAP ye parce que an tɛ sɛgɛn a fɔli la ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'an ka émission kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an y'a ye fana ko i ye son dɔ kɛ n'o bɛ wele ko Ada. Ada franchement c'est une histoire vraiment passionnante. C'est une histoire vraiment bon je sais même pas comment la qualifier mais an bɛ fɛ ka dɔn est-ce que c'est une vraie histoire ou bien c'est une histoire purement montée. Non histoire ɲɛnama de don kuma ɲɛnama de bɛ ka f'i ye tiɲɛ de don tiɲɛ de bɛ ka f'i ye fana quoi. Ok kuma in a fɛngɛlen don kojugu a ka di n tulo la kojugu donc n bɛ fɛ yanni i ka don a détail la k'a ɲɛfɔ n bɛ fɛ i ka juste hakilina jigin fitinin kɛ mɔgɔw ye u ka se ka a dɔn minnu tɛ Ada dɔn Ada son dɔn u ka se ka a dɔn wa juste fitinin dɔrɔn. Depuis n'an tɛ nin bɔ an ye ko camanba kɛ depuis ni bi ma se ne de ko min fɛ ne ka Ada tun ka ɲi ne b'a fɛ wa tɛ nɛgɛn depuis ni an ka dɔgɔn deuxième année anw b'a la ka sixième kɛ ka septième kɛ ka huitième kɛ ka dixième kɛ ka bagiw bɛɛ kɛ fɛn ma tunu i b'i tugu i b'i funu mi deli sabali mi furu u ye n gosi ka neni i kama bebe ne y'o muɲu donc je pense que
Ok, merci beaucoup diyara n ye kojugu i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan ko c'est une vraie histoire tiɲɛ de don donc a détail ka jan mais est ce que i tɛ se ka kuma kunun ka fɔ dɔrɔn kuma surunya la i fitini dɔrɔn fa n'o kunu y'a da ten sa ne y'a da min sa ni n sigi n ko n bɛ nin fɔ yan sisan sa i bɛ n siri fu gɛlɛya o bɛ sɔn ka dige o la dɛ ok n'i ko an ka pan an bɛ pan o kunna an bɛ taa question wɛrɛ la question in c'est pas compliqué hein. Il y a ko Salimata ko Salite Maï. Bien vrai que moi personnellement je suis pas Salimata. Mais j'ai des proches Salimata. Donc il y a ko Salite Maï. Donc au fond me faire donner c'est une vraie histoire ou bien il y avait forcément une Salimata dans la vie de Abawin. Non, il n'y avait pas une Salimata dans la vie de Abawin. Et après tout, tu as des proches Salimata. Moi, j'ai des proches vraiment qui s'appellent Salimata. Donc, l'histoire est vraiment réelle. Salimata, ko in kɛra de ne bɛ sali dɔ de dɔn min ma ɲi. Donc, ne y'o dɔrɔn de fɔ. Ah, ok. Donc, Abawin ko k'ale de bɛ Salimata de dɔn min ma ɲi. Donc, Salimata tɔgɔ aw bɛɛ ko tɛ dɛ. Voilà, aw ko tɛ dɛ. Aw ko tɛ dɛ. Sali finmanw ko tɛ, sali jɛmanw ko tɛ. Ne ka min sali ma o sali in o de ma ɲi. Voilà. Ok, comment va? Ko in ye Salimata caman tɔɔrɔ fo na n ka réseaux sociaux kan u bɛ na ni Alaw bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ n ye ko tiɲɛ yɛrɛ la y'anw tɔɲɔ hali ni cɛw y'an ɲininka an tɔgɔ la an tɛ se k'an tɔgɔ fɔ an b'an tɔgɔ yɛlɛma de k'a fɔ ko Liza sali renversé len o tɛ Liza donc ko b'o de fɔ a bɛ se k'aw tɔgɔ Saliw fɔ ne na aw si tɛ ne yɛrɛ fana bɛ yafa de deli aw fɛ aw yɛrɛ fana ka yafa ne ma ne ni aw si tɛ ne ni Sali min don ne ko n k'o de ma ɲi donc o de ma ɲi donc I love everybody. Ok, Salimata tɔgɔ ne yɛrɛ de b'a fɔ Abawin tɔgɔ la ni a donna mɔgɔ min gasi la aw ka yafa an ma kulonkɛ ko dɔrɔn de don voilà a ye yafa an ma a ye hinɛ na o kelen na donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Abawin fanu ko ne m'a fɔ dɛ fanu de ko i ye son dɔ dédié Ablo Cool la ko kun ye jumɛn ye Ablo Cool ka son in kɛ kun ye mun ye mɔgɔ i tɛ se k'i kanubaga sara ni wari i tɛ se k'a sara ni sanu i b'a sara ni kanu de ye Ablo Cool son ye mun ye Ablo Cool ni fan fɔlɔ bɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ Ablo Cool bɛ ne ka fan fɔlɔw la mɔgɔ min qui était là vraiment au début k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ne dɔn mɔgɔ tɛ n lamɛn yɛrɛ min tun bɛ n pousser n ka taa dɔnkili da est-ce que i bɛ k'a faamu donc a kɛra o mɔgɔ de ye a kɛra mɔgɔ de fana ye mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ ɲumanw bɛ don i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la est-ce que i bɛ k'a faamuya donc a b'o mɔgɔw fɛ ne bolo son kɛkun ye bonyamasegin de ye sinon ne ka dɔnkili wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ est-ce que i bɛ k'a faamuya ne ka misiki mɔgɔ si tɛ se k'a san donc a bonya de don bonyamasegin de don donc o jatew dɔrɔn de don i b'a k'i kanubaga ye n'i m'a k'i nin ye i b'a k'i jugu ye donc moi je préfère mɔgɔ min bɛ ne kanu ne bɛ se k'i sara cogoya min na n bɛ sara ten de voilà. donc i bɔra k'a fɔ ko Ablo Cool y'i ka fan ye Ablo Cool est-ce que réellement i ka fan de don ou bien lien dɔ de bɛ i n'a cɛ. non n ka fan ninnu kɔrɔkɛ de don parce que a ka kɔrɔ ni ye kosɛbɛ donc malgré a ka kɔrɔ ni ye kosɛbɛ mɔgɔ dun fɛnɛ mɔgɔ min n'a tun bɛ encourager n ka dɔnkili da mɔgɔ dun fɛnɛ mɔgɔ min n'a delila ka taa n bila n ka studio taga la a ka ca mɔgɔ dun fɛnɛ mɔgɔ min n'a si ka kɔrɔya n'i ye mais a ma kɔrɔya layɛ du genre a y'a lajɛ de fɛn de fɛnɛ bɛ n fɛnɛ bolo diɲɛ kan ka fɛn min dɔn donc n'a bɛ encourager n k'o kɛ est-ce que i bɛ k'a faamu olu bonyamasegin de don. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ faniw y'a fɔ ko style de musique kelen dɔrɔn de bɛ Abawin na e bɛ se ka mun fɔ o la. mais n ko jinɛ bɛ Abawin de fɛnɛ bolo ne de ye reggae kɛ o ne de ye raga kɛ ne de ye dɔnkili sugu bɛɛ da diɲɛ kɔnɔ ne de bɛ se ka n ka album f'i ye i bɛ taa lamɛn i bɛ taa kabini n ka chanter comme jamais i b'a lamɛn ni tilal'o la o kɔfɛ n nana ni mun ye n nana ni nin si ma bali n'a ye ni si ma bali n'a nana mun na k'a yira artiste n'i bɛ baara kɛ i jija i niveau kana jigin mais a ka yɛlɛn est-ce que i bɛ k'an faamuya donc o de la n ka concert kɛ man ca ne tɛ fɛ ka mɔgɔ la convaincre diyagoya ka sɔn ne ta in ma koyi ne t'i la convaincre diyagoya mais i b'a dɔn tiɲɛ de don quoi est-ce que i bɛ k'an faamuya ne ni fɛn fɛn bɛ tagama olu ye tiɲɛtigiw de ye quoi mɔgɔ min bɛ ne ye i bɛ ne faamu ou bien mɔgɔ min bɛ hali ni hadamadenya bɛ ne cɛ i b'a dɔn tiɲɛ de don quoi ne ka sira ye tiɲɛ in dɔrɔn de ye quoi ne bɛ tiɲɛ in dɔrɔn de kan quoi est-ce que i bɛ k'an faamuya donc musala foyi t'a la
style kelen tɛ aba win bolo donc k'a fɔ mɔgɔ ninnu ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u ma ne ka musique lamɛn kosɛbɛ donc k'a f'u ɲɛna u ka taa kabiri n ka nin sima balina ninnu ka se fo eladi ma u sigi u ka aba win lamɛn ani bɛ ka mun de fɔ diɲɛ kɔnɔ nin bɛ mun de fɔ diɲɛ kɔnɔ donc i bɛ se k'an faamuya o sansi ninnu fɛ o. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko corona bɛ Mali la corona yɛrɛ a nɔgɔyara de sinon a ma ban pewu corona kun ka jugu waati min na Mali kɔnɔ n'an b'o wele ko confinement kɛr'o la donc confinement wagati la mouvement kun tɛ manifestation kun tɛ activité kun tɛ Abawe ni y'a ka confinement vécu cogoya jumɛn na? Non bon ne ka confinement justement ne ka confinement kɛ baaraw de la est-ce que n bɛ baaraw de la wala n ye profiter confinement kuma ka se ka n ka baaraw de kɛ n ka projet avenir kɛ ka essayer ka temps gagner parce que a wagati an bɛ mesure barrière respecter mais ne ka studio bɛ n bolo so donc n ka arrangeur fana bɛ yen donc an b'an ka baara kɛ ka sɔrɔ an ma don ni mesure ninnu en contrôle la quoi donc n'an kun bɛ mesure ninnu respecter ka an kun b'u respecter an bɛ gel hydroalcoolique ni ninnu kɛ donc an b'an ka masque don mais an kun b'an ka baaraw kɛ fɛnɛ pour que ka essayer ka temps dɔw gagner a wagati kɔnɔna la i bɛ so plus i bɛ so i bɛ to so donc o fɛnɛ ye i ka diɲɛlatigɛ bɛ falen de quoi wa a wagati bɛɛ ka vie changera parce que bɛɛ degera fɛn dɔ la mɔgɔ si kun digilen tɛ min na n'o ye k'i sigi so ye donc o fɛnɛ kɔnɔna la i bɛ expérience wɛrɛw sɔrɔ i bɛ fɛn wɛrɛw ye ne bolo olu fɛnɛ ye délire wɛrɛw de ye quoi donc arabu kɔfɛ musique yɛrɛ kɔfɛ ka musique bɔ a la Abawe bɛ baara wɛrɛ kɛ wa ni bɛ baara wɛrɛ kɛ o baara wɛrɛ ye mun ye? Non bon je suis pas vraiment prêt au baara wɛrɛ fɔ san mais o baara wɛrɛ o bɛ sen na o bɛ en cours mais min o baara wɛrɛ n'a a don sera n kan k'a fɔ voilà n ka laɲini ye min ye n kan k'a fɔ don min na donc n b'a ci fɔ aw ye a b'a lase n ka faniw ma. Ko in yɛrɛ a bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma mais san'o cɛ an bɛ fɛ i ka Abawe ka kuma laban i ka jamukan in kuma laban i bɛ se ka ko in bɛɛ kuncɛ ni kuma min ye o bɛ se ka kɛ mun ye? Ko in bɛɛ bɛ kuncɛ ni min ye ko in bɛɛ ye mɔgɔ minnu ye o ye ne ka faniw de ye i m'a faamuya ko in bɛɛ bɛ kuncɛ n'olu de ye olu de bɛ kɛ faamuyalibaga ye déjà u ka a dɔn vraiment n'anw tɛ ka Abawe sɔrɔ Abawe wagati o wagati ni ma ne sɔrɔ a bili kunna ne bɛ ka baara kɛ e de ye quoi n bɛ ka n ka temps bila n bɛ se ka ko wɛrɛw kɛ mais n y'a kanu ka nin baara in kɛ ka di olu de ma donc vraiment n b'o baaraw de kɔnɔna la n b'o siraw de kan n bɛ k'o baaraw de kɛ donc o de don sinon ban tɛ i m'a faamuya donc k'a kɛ to ɲinink'u fɛ u ka kɛ faamuyalibaga ye donc i b'a fɔ n y'a fɔ ye cogoya min na eladi fɔlɔ in kɔni bɔra donc u ka taa u k'a lamɛn vraiment u ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔ donc a suite bɛ nalen donc n'o fɛnɛ bilala u ka disposition na featuring caman b'a kɔnɔna la surprise baden b'a kɔnɔ donc n'ala ka jɛ ye n b'a dɔn kɔni o fɛnɛ bɛna diya u ye i b'a fɔ fɔlɔ in diyara u ye cogoya min na donc n bɛ n ka équipe bɛɛ fo parce que hali mixtape in ka se ka bɔ n ka manu de don n yɛrɛ de don n ka arrangeur de don n ka producteur bɛɛ quoi n terikɛ bɛɛ fɛn ye n dɛmɛ ceux qui étaient là vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni baraji donc I love everybody. Ok u kɔni b'a fɔ fɛnɛ fo Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Ni kun m'o fɔ dɔrɔn ne kun b'a fɔ i ka fɔ ok ni ne kɔni kun bɛ dansigi an ka bi jamukan kan u b'a fɔ cogo min na ko dumani ko tɛmɛ donc ni ne bɛ bi ta ɲɔngiri yan nka san'o cɛ san'an ka fara ɲɔgɔn na an b'a ɲini Abawe fɛ a ka show fitinin k'anw ye komi an b'a kɛ cogo min na kuma bɛɛ a ka show fitinin k'anw ye walasa aw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na Abawe ni sɔnna. Problème foyi t'a la cɛbilencɛ na kun tɛ dɔn kɔnɔ na kun ye dɔn ou bien dɔnkilida o ok n bɛ n ka ko la i b'i ka ko la mun bɛ da sen ta ma ni tɛ nafigi ye n bɛ n ka ko la i b'i ka ko la biribebu bɛ ka nɛgɛ ni min tana mo gangstaw bɛ ka doziw min pusinege bɛ ka jabaji min ha an bɛ guanja guan
ko kelen pe mani ko fila ye dɔnkili dala kuma ɲɔgɔn ye nye se k'aw ye nye mali yiti dumanu d'aw ye ne tɛ jɔ ɲina me mɔnɛ bɔ aw la ɲina i to mɔgɔ yira n na min bɛ se ni ne ɲɛ t'o la yɛmuso geng bɛ ka fan bɛɛ de ɲagami n'aw nana dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ de bɛ ɲagami an bɛ ka jugu la girin an bɛ ka misiki duman na jigin k'u tɛ fɛ ka mɛn mulaba baby masala de ye nin kɛ olu se tɛ n na an bɛ ka diya n ye misiki daw se tɛ n na olu se tɛ n na an bɛ ka diya n ye ko kɛ cɛ aw se tɛ n na. Yeah, yeah, yeah. Bon, titre fana bɛ n ka mixtape la Guantanamo donc u k'a lamɛn u bɛ fɛn caman caman faamuya. Ok, ni freestyle duman ba in de bɛ kɛ k'an ka jamukan kuncɛ ni ala sɔnna ma ni ala ma basi kɛ ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan avec d'autres invités nka san n'o cɛ an tɛ se ka émission in kuncɛ cogo si la n'an b'an ka partenaire fo n'o ye Golden Space ye an bɛ tila tuguni a b'a yɛrɛ fo a b'a wele. Ok, an b'i fo i nana an ka weleli jaabi o diyara an ye donc aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la kuma ma nɔgɔn ni kuma bɔra an yɔrɔ n'a jiginna mɔgɔ min na o ka yafa an ma. Au Kambe, bye bye et à la prochaine. Biri bebu vega nega ni mi Tanamo Gangsta vega dozi umi Tanamo Isi nege vega jaba jimi Tanamo Ame konja Guantanamo Kele pe mani kofila ye Dongi litala kuma nyogonye Nye seka uye Nye mali iti tumanu da uye Nye te joina Nye mone bo aula nina Ito mogo irana mi mesenine Nye nye tola